पश्चिम बंगाल में नौकरी गंवाने वाले 6 शिक्षकों का एक समूह गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने उनके कालीघाट स्थित आधिकारिक आवास पहुंचा। आपको बता दें कि वे अपनी स्थिति और समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहते थे, लेकिन बिना अपॉइंटमेंट के पहुंचने के कारण उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने की अनुमति नहीं मिली। वहीं मुख्यमंत्री आवास के पास तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया और बिना पूर्व अनुमति मिलने की प्रक्रिया को असंभव बताते हुए उन्हें समझाने की कोशिश की। हालांकि महिला शिक्षकों ने विरोध जताया और बहस शुरू कर दी, जिसके बाद महिला पुलिस कर्मियों की सहायता से उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने सभी को एक पुलिस वैन में बैठाकर पास के कालीघाट थाने ले जाकर पूछताछ की। इस दौरान इलाके में कुछ देर के लिए हलचल का माहौल बना रहा। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंचने वालों में संगीता साहा, रूपाकर माकर, स्मार्टी रॉय, नूर अमीना गुलशन, शिल्पी चक्रवर्ती, साहनी नाजनीन इत्यादि शामिल थे। বাসভবন সেখানে যাওয়ার তারা পরিকল্পনা নিচ্ছেন। ছবি দেখাবো যে মহিলাদের চাকরিহারা যে মহিলা শিক্ষিকারা রয়েছেন তারা কিন্তু ইতিমধ্যে এসছেন, 5 জন রয়েছে। সেই কাজটা করি আগে আমরা না আমাদের সময় দেয়নি, আমরা সেই কাজটা করতে এসেছি, ওনার সাথে দেখা করতে এসেছি। আগে দেখা করার চেষ্টা করি, তারপরে আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ করি। না, কোনো সাক্ষাতের সময় দেয়নি, আমরা চেষ্টা করছি ওনার সাথে দেখা করতে, কারণ আমরা যেহেতু কোনো মিছিল করে আসেনি, উনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, তো উনি একটা প্রেস মিট করে বলেছেন যে নোটিফিকেশন হতে চলেছে। সেই নোটিফিকেশনে আমাদের জন্য কি থাকছে, যারা আমরা যোগ্যভাবে নিযুক্ত ছিলাম, বৈধ ছিলাম, তাদেরকে আবার একবার অগ্নি পরীক্ষা দিতে হতে চলেছে। তো সেই জন্যই আজকে আমরা এখানে আমাদের কথা বলতে এসেছি, কারণ উনি নেতাজি ইন্ডোরে আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমাদের যে কোনো প্রবলেম হবে উনি সলভ করবেন। তো সেই প্রতিশ্রুতি উনি কতটা রাখছেন সেই জন্য ওনার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। আমরা 6 জন এসেছি, 6 জন শুধুমাত্র ওনার সাথে দেখা করার। এটা কোনো আন্দোলন নয়, কোনো মিছিল নয়, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ওনার সাথে কথা বলতে আমরা এসেছি। এবার একটু আমরা না সময় দেননি, আমরা সময় চাইবো। দেখুন, আশা তো আছেন, কারণ উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যখনই আমাদের প্রবলেম হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।